Yede ne wade Yesu Kristo ase. Ewe na ben, itwa se twa bi ye na ye kaka ye ho. Say ne wade Yesu Kristo oba ne ma ye to so bio. Enana bi say enai wuti wonu yi. Afutu ben. Ana say adwene ben na ya na wodwono. Anomo ben na ya na wutuo. Ene wo so obi ewu. Kasa ben na wo kan yen. Ene obi pie wamba adwen ben na wodwene yen. Na mpo wo so kwai na wo ba yen na afutu ben wo ditu wo ho. Wo pie wano na asem ben wo ka kire wo ade Yankopon. Woma obu esika pa obi odefo pa obi bia bi no so wonte asase so owu kọ. Woni se wu aba ekwa bayina no. Enye de wo sika ana waye bone. Ana se di wo kum nimpa na waye bone. Obi so che asase so wo kum nimpa da. Na so bone a waye no wo chande watwe sikina sini nwe so a wakunu. Me baka wo say hunam we na wo prema no. Wo dwen say na menkoto we menkoye adwuma we obi wo mani wiase oba ye yin akonto otu ye nyina na adwi nyina so opesika ye na adwi nyina so obesida eye na adwi nyina se metoka eye na adwi nyina se de mafafo nya otwesa misuminya bi eye mom na so entwene ma hunam we yo na mam dwube bi wo kra ne beko ine wadi Yesu Kristo enye hunam we yin ti na oba asase we so na mama akra na achi ye mu no benya dan kwanti ana obaprema akra ne sei wo donipa no wo bonipa biase ne suba ne saso dia and akra na oti nipa mu no wo dwene ho se utwa se menya nkwa ama akra no se no wuwu a wonya bebi kwa wo kra na nya dan kwa entina asase so nkasa medie menye enti sama kwa soro kwa mewu a every 30 ama me debi obi a wanko school no won to me need you wako school anyine kwagina tipen wo so won kwa sori enimpa bi ni ye nti wo so won to ne nsa so afie enimpa bi ni su beni nti wo so wo de won kwa bi aye na hu ne say Bible so say amaye enwa hie dida no kra yakasa asore aso no woni padua nanso se bebi ebenu ba se be hye no wade wo hobi maami wiase ya mana wo kaso no enfo nkwaje emma pri bebi a wo kra be ko ayin bi no ba twon komata etia wo bi bebi a wo kra ne be ko no ho na hwehwa ma no de te wo ya boni dua dada ono do obekọ ne datiem e ka no so ye woni bebu asase so a wiase bibia bi wodi bi efidi ne kra bibi ti se aduane bibi ti se galette bibi ti se ansa bibi ti se akrono bibi ti se atro bibi ti se dwamambo bibia bi wodi fidi ne kra no so kra na ye ne aduane odina sa ade no na aduane wo pani nyame asem jai na prehwehwa dan kwama kra no obesi ewu anasa ewu anansa ye amempa ena wowu anansa ye enfahye wadwum se wowu anasa wowu anansa ye nkunta bi wo wonim awu kwa akobu mami papa nkunta kese bi wonim awu kwa akobu pronkwa jama wo kra na otu mu no ma wo kra no honya wo se date na wo proma no wo si adan eyama wo watoto cars wo bibia be wo di fidi akro bi wo hu ne body a silver crime ma wa hye ne ma na ye shanshanshan wa por ma na ye kokokokoko wo se wo mrekwa e kra na wo tete no de nyame hian ohia nyame na e kra na otu mu no eno na ma me papa wo tete no bo modin se kra no be pe baby pa de ama no anapa wo sori wo pentama akọ adwuma akọ ye adwuma anapa wo so wo pentama akọ pesika de bia wadwu si wiase nyama so me ye sika me si da me ye we wo so obi akotoka wo ne bri wo so wo ya ewo saye me na eye na kra nen wadwu no so ho amen pa yahwe asem bo Mike 2:19 verse 16 Odifu bi ko bisa Yesu asemo se echeche opapa bi Bible so we odifu pa wo ko bisa Yesu asem so se hwe o chechira fo pa menye dan kwa etifi asem ya dan kwa no ko bisa Yesu se echeche fo pa menye dan kwa ana Yesu bisa ne se
Ada na wo fra me papa. Baako pe na oye papa. Na me bi se wo mra du sam no we de so. O se mu di ahen na. Fiti ma fra sam sa me di so. O se ndi ewu. Di woje na wunani. Ndi ewu onfa obi ade. O se ni nyina me di so. Emu di ahen na aka. O se koton de won fo me hiafo na bedi mechi. Aya de na ma no. Yesu hu ne se de wo ka ni hina to bia no ye no kre. De wo bia no koto me de o se ndi ewu o se mu di ahen na aka. Just a brand some to me say. We do so pepe. Bible say Yesu wo do no na komam. Na wo hu say aka na ade kakra. O say ye defo, ye wa hu ye de bebre. O say koton ni hiama hiafo. Fa ko chiche hiafo na bedi mechi. No defo ye hu ni say asemo ye Yesu aka che na ye asemo mo odu wontum ye. Na Yesu ka chansa ye den so defo ba kwasora hemem. Iwiase ye ma wo panyina no. Iwiase ye ma wo de che nyina no. Wo ba kasika so ye no kra. Ye ni ntumi kotu sikanefo. Ye no wo ntumi kotu sikanefo. Sabia o sikani. Usika we nyina ye. Nso ade ba ko bi na meka from o say. Bedi Yesu akiri won ye dan kwa. Obaka achasa kwam na edo. Be na mempa bisika no bi mo na di. Ahwe kwa obedi di natem. Embribem na obi ka asem bi wo se no wo kwa akoka ya me asam. No wakotu so obi asini fie fefefe. Debi ojo amache wotwam no akoka ya me asem. Da ko bi do odwuru ho no ana wokobo opun no mu. Nimpa ni bie no main gate da no obie no. Obie no obisa nimpa no ofie wa ne ye ne say. Ache say so hu ye. Na obisa ansi fie ha Yesu wo ha. Osi o meni bi kudi akwa so de bibia. Na obisa ansi Yesu wo ha. Wante ase. Obisa ansi wo fie mu ha Yesu wo ha. Wante ase. Enya so ale sa wo kwa asore. Eno krai obi nkwa asore a we frim. Obi nkwa asore a achese wo yasa nachi akowiase. Na obi so ti asodem mu a do sinimu nu a wodi ti asodem ho no. Na adwene na akoma no. Anyanya me asam na wo ka na watie na wasese fi ne bone ho. Obi so ti asodem mu wo. Wa ti asewu. Bible de pa. Na so yanya me asam na wo ka na wo fa no wodi so. Na rankesa wo ne buta bi wodi ti asodem mu wo. Wa shares wana akoma mu dada. Enibra ma na hwiase. Krona ma na hwiase. Atwa ma na hwiase. Anatwutwa ma na hwiase. Motutwa ne yankuni 90 manso twe ama na hwiase. Wodi aswe dem ho. Aka wade ba ko ate. Wade ba ko bi ho aka wo mu ni peduem. Aka wade ba ko. Sekare na dwe Yesu ka kira no. Osimiye de miye dan koso koton de wo no fa me hiafo na bedi becha ya de ma no ntokre wontumi adibu wo wese wo mu pie wo kwa microphone wo preachi wo kan ya me asemi bibia na so nyame bi wo mu a nkwaje ni wo mo utwasa usakra twasa menu me ye kan kwaje ho adwuma bibi hye ye so se ye kan kwaje ho adwuma nyame bi twe se na wo se ye kan kwaje ho adwuma ma me no na me kan fa mu anadwi sanko benu ho a odifo ni sika amena nya nkwaje o se me ye de me ye dan kwa wo fi se wo je nkwa na wo bisa no wo gidi sika na eba aboto debi Dani Peter ko baby so ni Peter mu ko baby so mo kaka ya me asem wo mo koto atro difu bi na ohwe wo mo sanche na wo mo ye no ofi sanche na wo mo ye no eye sika na eje beto nto kwa akoto efi so ohwe de debio ni din a wonye no wukom ho no a na Peter no so aba wo mo bodim bi esen kwofo yare ye eje kwofo nkwa na ofi so start to me no
Peter ka kyerɛ sɛ wo no sika nyinara ɛnyera. Wo no sika nyinara ɛnyera. Yɛmfa sika ntonkwa maame. Enkwaje nya de bia wodi se wo na eche wakɔ akɔpɛ na wakasa me kɔ akɔhwehwɛ debi. Sene ya wo han fefefe ya ye de wade Yesu Kristo na wa mo akwagye sosore na kokɔkye wakɔnye wo dwuma no so. Sene ya wo se nsia bɔkrai na wotumo sori gya wo na so wa mo akwagye sɛ bɔne bire do wukudi ye no ho na kɔpɔ abrabɔteni a sade sabio ne nsia amba na wokɔ a wo ne ntama abɛyɛ pɛ. Afa ho to de wo so. Eto bia bitu no wo sa me ye meka nkɔgye ho adwuma. Wo ka nkɔgye ho adwuma na wo ye no wankasa wakɔ abrabɔ me yie. Wa hwehwɛ me yie. Aso wonim sɛ nde wo wrade yankopɔn bɔbɔ bi. Afa wo ho sɛ wo ye kristiani. Na afa wo ho sɛ wo kɔ asɔre wagye Yesu edi. Ejide wagye edi na abosomfo so gidi. Wo mu nim Jesus wo mu gidi mo mo ye dan ho popo. Enipa bebre kɔ asɔre no so butefufu ni si wo mu enu so. Won kɔ asɔre fom kwagye de bi. Ma me nkɔ asɔre sɛ wonim wo wade a wo de ye wo ho. Wo bibia bi ka wo betumi etu akɔ dressing bi aside do be dress wo de akɔ. Wo be change wo atade bibia bo betumi asa 2 months and so 1 year so na wo change ho akɔ aso de bi enya no na asɔre kɔ so watade ba akompo no wo be hye na so wo kwa wo kɔ no wo wo butabu no akoma mu sɛ wo wade yakopɔ anim na wo kɔ na nkwagye aye wo de a e wade so bɛbɛn no nkwagye bɛyɛ wo de ye ne wade Yesu Kristo bɛbɛn ama nkwagye aye da aye wo de ye me bebre kɔ asɔre because of say me call for life enye nkwagye ntina wo asɔre fie da bia ni pawu bisa wo so wo ma wo mu wu no wo mu dodo sa wo kɔ heaven kuma bi magi Yesu adi Yesu Kristo magi na di wo je di na mo be no wo di atu watcho Matthew 7 verse 20 o se nye wo mo sister wade no so ande be wo mu di na wo mo ye agya wo so na apade asa ada no maka se wade ma fa wo dan hyankom ma fa uda yan senche ne bebe oso na onu na mapemu maka cho se frimi so wa wan ne etene nti so wade ka cho se me pemu aka cha wa that means wodwuma so nani wodwuma so nani ya hwehwen kwagya ma ya kra ya dama ewade bra wodum adani if no ka se bi kira wo mu bato aka ncha kra no to wo mu no o ka cha datie no aso wo bel mo bohwe won mfifire ahwo oba wa wo no bebre no wan ka nche wo mo se kra no to wo mu no ka asam ne che wo mu de bi ye hwe ya kwan yi hu se na mo na yetu no asase we so ayen se etene wo ye ni so no ye bokogem ye fo ye wo se ye kesiafo ye prebibia be batenye ntena sensese hu ni se sika na wo pen wo se odefo no Jesus say koton de wo na bedi mechi no ayedi ma no ayedi ma so bokwa koton na wunya de amahiafo do wo bedi Yesu echi nti Yesu so ka che so baye den so odefo bokọ soro anyim abaye den pa wo twanda ban na wai wakono fi wiase nyamo ho Yesu no ne hwafu du menu na no wo mu hina nante ye but ba ko bi wiase ni bre de ne o sele sikam de ne o wakono wo wiase ye mehu nti onkwaje bo no Judas woni Yesu na mi hina sa na koma di wiase ye mechi enye de Yesu ka kire no na okono mu o ma no ho kwan na so nkobotumi aka de wo ye bia mehu na sakrawa adwen no so twase isi o se hwe anyam na mefram o so wo kai wo asembi wo Matthew 6 verse 27 a o ka asembi o se Yesu bi says Peter say asomusumu bokwa na o se yewurade yemfa na yenko ye de ni bebia yekọ na wo no wodan kwansama yaji wedi
Wona wodan kwansema ya gye wedi imfa na yanko ni bebia ya kwa wonchen ya ne yo na Yesu ka che Peter se nyame na meyim wo meja na weyim na mumu baako ya se wo hu ne dada se wo mu baako ya abansam nkobotumi aka che se hey Judas dia wo yende chai mehu ochi meye nyame minim bibia nanso Yesu dwu bebi no chema aka se da mede pan obi bisa se Yesu ayame a we so ayame we so se anya wa na da mede pan bobom mama no aye no a amparampa so dwu no so je pan bom ma no wodi wie no ka che se yanentam wo sori ye okroye sa woni Yesu na mi hina anya nkwaje ntire wodi nachi na mmom de na akoma hwehwe nse sika na akoma pesika nti okoji sika echi wonyaye maame menumi ne de watu wiase ye mehina so ya wu ye na ye ba asase we su ye di wiase adwa ya hyantade bebre ye frentuma bebre life ya bo bebre papet na se hwe ye ndi no so o mimbe medo wo mo dodo wo mo dama nku wo mo bonim etwa samema wo mo temasem maame asem no wate de but na mo be na wudutu wo so wasakra de se ebe na abo wabrabom boni na ado so sine ye trene wate boni no ahye ye so sin ene wutu oni hwa asori fie do so wasakra no wo kwa asori kwa no do tsini mu no wiase no kra ye wiase ni a won sakra kra eye we pro hu sien kakra wo ku hu sien kakra ma me jai papa twon ho na nkwaje wo we ene obi de wuso a wo wu mi no kase wo kom hospital obi da ho no mo a e wusi ne so sasie na soko wanya chance mpo na nka wasana ban ache wade se wade famia ni awopa nka ono oba pefa dwuma na ba ni gidigidi a me no mi ni yesi age adu no ya pe bebe ebi atena fa to wane so wote ne wate net for bible ne bisa wo se the trust me shawo no bitu mu enda wo so bible mu ahye gwo ne tenten to guna na so wa hye skirt tenten wa body duku se na mitie na so ba me papa bo kwanu mu no wo ba kwanu mu na de ofinu mu ba no ya fa no tutu kisi ni bia ho we so be finu no ba no subana mu bibi obeya akire wo no enda wutu woni hwa asori fia ene wi me wi ahu bebre na me bisa me ho se asoya ye fa ye ho akisi afui se ne ya Yesu se na ni mu yemu a nipa dodo sana kwaje bayi wo mu de fi se nya yesi ya gi Yesu odi ya ye tete ensori fie ye kwisa ni ye mu boni ifi ye mu ba boni ni sutantan ifi ye mu ba ye kwa so si benya kwaje ma ye kra so na ye kono ye gi post en ye gi hwehwe asono mu kwan enti se no ya ni won ye post wa asoro bono mu a wo betwetwe no nwani na ntia se semi bia woni so bakaka asamanya no kratrosam enu ngwasesam agunu nwanu wo fia se ni nua no because of post we ya ko school ni degree me ma ko school mo degree twasam na wo said me Peter ko school ko dui sign Peter nsobra hu konko se ne so no wagya wonum no wokasa nipa 5000 Bible catch Yesu catch and say enya na monko na mobachi enya na monko na wobachi na mmom nimpa na mdombo ko na akwakoyi na bra hu konko ba wo mo so no so wo mu gya no wo mo kasa empempem nya ochie ebia me ro hu bebre medwini nya na afi menua tata me se enipa ye poison so afuni menwani me wofani makrini anani sesifom anani so woni obi na ma na so woni ne kwadwu gina bibia amfa to wadum se nipa wo ye good ma debi
wo suo wo fidia wo de ba paw na ma me fidia ne so won tumu mu a afi do beyi ni suo de a kiro se saa so we na me kura Enfa hu tu ne mpaso enfa hu tu wa ho yande so enfa hu tu dia wo so na mo fa hu tu owurade nyankopon na wo si waje na di no fa hu tu ne so amen pa ene ya menu me no so yesu se na ni monye mu a wogi di wakoma mu pa se wo bakwa bi wogi di wakoma mu pa se tutubentro bo pon a wo kana suafo ho bi wo fra na ma wo ka ho bi Hune se ekana tumu no hia papa no na hunam we di emprewiase we yi enanu brashe kisiafo se Judas ntumi ankodwure a emfa nhye wo mu se Judas na onu free mu no onu brema ni free mu di se manu bre bi no to mu enu bre akosuma akomienu Yene wadi Yesu Kristo oba asase we susu no nwan bebre obia de wato no ho pan abafa akwato bi ato no ho so se na be ye bohwe ne yesua no ye kesafa na ya basu ye ni brenti ewiase nyamenti ni ewiase ni ye binti yentumi nsum ya me nkwa wieyi ane ya branche ndobo mu se asol ba kwa ni mpabete no enu brenti na o ma chiche bebre obia pase ye fa no sofo obia pase ye si wo ya asol panyin wo de ye den heaven wana wo kwa no enye post na wo kwaje na wo kwayi o heaven wana wo kwa no won kwaje kase na me ye sofo me ye we nya no na wo kakam papa no nimu woni ho oho pentecost matters ni wo pillar of Zion ni wo asori biye ni wo efisa no akase asoda ni ye ni mpedue no bebie be hye bia na hye mu fefe na ye fese ba ko mo be hye se ba ko fa ne ba ye na ye se yesum Yesu ye na ye se ye agedifo na nso ye hye ankyechem oyemu asol ba wa bua no to no asol wa bo say yenye ba ko na yemfa asol nso ne yemfa ntwaka no bua se wa fofo no wo se wo ma asol ma wo na ma asol dem ho na asol ba nyina no wo nwe ni pa se wa ma wo mo bra wo ye hwe wo ta asol dem wo yemvalu wonu ma se me yemfa ye hwe because of suppose wo pa a wanya ninti me na wo se minya so wonye de mesew na ye den enti heaven na ye kon ye gisaso me woni ye de ko ahoye a anytime kusum papemu ma so twen ye twetwe ye yanku ni nanti awo adwuma ye de fi adwuma buwra sori fie ye de fi adwuma aba buwra sori fie enti asakrani oso wodo obia no nnwuma be fagem wodo obia no nnwuma e be fagem ye na wadi Yesu Kristo na yegusu na yesom no no wonye nimpa na we da tro no woye mobrohufo no wo hwe nimpa no woyi nimpa aten ade bia ne wadi Yesu Kristo wodi nani bohwe no wo boyi hu aten no na je so wa hwahwe hu se sa nimpa won pese wo sakra akana etie mu de ye bibia se hunemu nyama no so aka wona asem se wo ye honhom butwa se wona wo so no so honhom na nokure mu John 4 verse 23 oso wo ye honhom wan kasa yensom no hunemu o se ye wadi nyankopon ye honhom butwa se wona wo so no honhom na nokure mu aden wo ho bia wo gitum so wo ye kristiani abebe na waso wo pray heaven a call and the pon ho echi heaven ko heaven amambu na menya na me se me no botwetwe nkoma kakra odefo no Yesu Kristo o ka che ne se adenti na wo fra me papa oba ko pene papa o se me yede ne me yadankwa o so koton de wo no na se mbradu sam no wadi so endie wo wiade de wona na wo jeni anfo obi ade anase ento awore so o se saade nyina medi so papa so
kono koton de wo no fa ma hiafo no bedi mechi wo hwe no ho anyama wo no odo so se ye odifo ye odifo pa ye odifo se sama no woti wadane ne wo kroye na yesu se abaye den se odifo obokwa heaven aso abaye den se ofunumwa obuwa pane tokuru abaye den pa waka wade na okan no odifo na ade no waka so bani betitie mu a yenye sakrayo isubetitie mu a yenye sakraye eniye betitie mu a yenye sakraye abrabo boni betitie mu a yenye sakraye wabodi di kuhyen wakata ni jesu ahye wonu yu na akoma ne wo se wunwa because of pause wo gu wunwa ne mas because of pause wo ka na chinsam kansam to so atro abrade ne wunwa ne yeye wo ka to so because of pause wo wi a wo se wasakra wunwa na praise wo ku ne kra esie so wo se obi atwose kan kubia wo se wo ye wudin wonim se wo se wo ye wudini wo so obi atwose kan akowo obi ana se obi atwo otu akoso obi so agina do o so wo ye wudini papa na wo de wonim se wo so wo ye wudini okutwa ni nanti ka sama to no so na wanya no kra no aka wade baako o wonya na wotwetwa ni nanti no aka wade baako wonya na wo kai sam ya go no ho fi no aka wade baako yesu do why ready so wo ba na wade baako na aka no wo pesa wo yesa ade ni fi ho anya sa ade akro no do bekwagem waji na dinti wo fi se wo nkwa wo so de obi an nwuma be fegem wo de obi an nwuma be fegem ya sum ya medie but ye wa brabo bia nkwa yie ya sum ya medie ye wo suban bia nkwa yie ya sum ya medie ye de ho atu wiase nyama so ye de ho atu ya ye ho so ye fre ye ho so me tante me anka me brother isu ne niye bi wo otetie mu a yentumi afan twa akra ye kise fudie na ka ye kise ye Jesus na esuafo etwa se obi hwe hensuan and no kaka ya mi asemi chobetumi obi tumi ka cha ose me kwa ga na mesom obi kwa tumi ka cha ose me menwono mo ho no wa mo kwa asoro kra me ametifie me ye chem odika pa osema menwono me ametifie kwa me ye chem odika akoma no ode ne mu no wode kasa na ono so hwe de otue nia oni obetumi wuni bembe bi so ojen 10 grams say o bembe we de wo ye mi kuna anka wo pe okay ne 10 na wo de pa no wo hu but suno ati no mu no e wo crash e suno ati no mu no wo crash wo betumi aworo no oba we de no ho fe no ho dwo e kokrowa wo de woni akala hu se oba no ho fe e kokrowa wo buade but bibiti no wo crash wa ono de wo hwe but de woni suno wo kanfo sanetie what would wa brabo and maybe akanfo say oh sister we kissing you but so wo bie wa na de ofu mu ba no obi betumi akanfo ano so de ofu mu ba no obi betumi akanfo ano so enti me va da metiwe me kari ni mpa hwe me hwe ni mpa na me hu de otu mu a me we see me time wo ho me to no me ye nipa bia obetumi ayem de wo pa bia no moment am bia man maka asam ba ko mienu no me hu nya makono bio metumi ahwe mo waka asam bia opa bia akire mo di matam bia opa bia akire me nkasa ho me karuwa na me hu sai wunya nipa metumi no ananta na matwe mo me pe problem ye woni pe bo wo de ho bono a wo du ko sayem ye woni so wo do ho bono a wotumo po wa kontuom enti saa nimpa no wo hwe no na de ofinu mu no ne bible ne nsa wo so wo twon so bible an ka cha nsa ye ni yenhwe nimpa o se yensuon no Jesus o se yensuon no efi so wo dwo wo bra no ho ase wan ka se yensuon nimpa me no want na 19 che se na be me no ntam betete no metwe me ho se na be me no ntam enti tu emmem
Ye de ho atu nipa so men de ye boni bebre. Ye de ho atu tu nipa so men ne ye nya me som kura no. Ense obi betumi akanfo yen se ye kisiafo. Nso ye na ye fitimu aso dem o. Yesu ba wo be hina wo mafa abonefo ba fa hotiefo akọ ahombo be na waye ahosese be na wuwom ene ya se Yesu ba ahombo be na waye ahosese be na wuwom kaadu be na waye ahombo be na waye ahosese be na wuwom ene ya se papa na ba wo so ba ka se papa ma ye ready ma yenko papa no ben ne ya anase on mai na se wo kwada na wan sore wo gidi pa se wo no wo ade yankopon ntam no asomdwe wo enye de che no ba fa ko kra na oti no mu no na okoyi aten wo so de wo di wiase nyama tantan obi wan sam kunsukusu papa man so twa wonye na wo di fide kra na oti mu no wa dwene pa wo sa bitterness ahye wo mu ma ekana tu no kwa onya happy obi mo na mo tumu sa ne kana otim ko wosini trase wonya nije opeso obia hu ne so no no nko a bibia mo opeso obia hu no bibia mo opeso obia hu no bibia mu opeso obia ka se ono nkwa no wonim ye nti so wo so obi ya na ye ni ya so what asoli fie bible okura no de bia wo kan anapa na ewia wokasa won kan to Genesis to Revelation wobaka ni hina no so baka won ti ase wo kan de wonim na ne chabi wonin na bonya hye ne pamam to isu boni ni ye boni wo pra wo ho wankasa wo pra wo ho Pro nyina ne se wonya wadwe so bese sefu bone ho wonya wadwe so botwe ho afu akon bone ho wonya wadwe se wo bema wo wade yankopon hu sampa weya meba ne de bia bonsam ne nyem bere ne ni ye be wo ho nti wankasa wonya happy e kana tu mu kwa no wonya ni je twumu fe bone ho obi mo ta so fe de be bia ye bo asore grr ano na fe so be kwa asore ye bo asore prr ano na fe so be kwa wota asore fe obi nkwa so fi se ono okwa asore wo kwa heaven the one kwa asore wo ti fie ndo wo yizibo en wo kwagem wota asore fi so na adwene na komunya so fie ho no mo de obi aka che no wo dwene ho de obi aya che no wo dwene ho asem okaka che ni pre wo dwene ho aka bi wo kwa akode ni pre wo dwene ho ni ye bi obi aye nti de wo mo kanyina wo ntie mu kurupu nti be fi asoro wonom no obi sanse quotation ben na wo mu gianso wonnya bi nkan kyerɛw asama mo ka ne gina so ne he wonnya bi nkan kyerɛw fisa na wo wata aso dem wo no na adwenya bebi woda no wahwe ase dada de one ma so no do wo sena kɔ wi ase yenini ni problem wo sa asoro mba yes mu dem ho na adweni aso nkyɛ wo se de bebia na asofo no wo mu nu sa nimpa no na ko ni problem wo obi mo ne ta so dem ho a question bi obebi se na bi se ma adwo kwa na ha kyase oto ho no na adwini ho na adwini asam no wo ka no so sa ne pe wo pie no kwa abonten a na so obi ka asam kye na wo asi bi obefi no mu no obeka kye sa ne mpa no putumi hu se wo kwa so no kwa yesu za ko fo hina wo fra ekisi efom ye bo wo hina se fra ka se wo mu ye gyedifo wo mu ye akwa asori enti ma sensa hia de akodwu bebe hu se enye wo mu gwa so dem wo hina ne wo masakra ne pe bebre kwa asori so budie nso bebre no abone atete wo mu sibe because what asori wo hina na adwen bebe oda no enye bebe na adwen da ne ye bebe na adwen da ne ye Yesu ba oba ba fa menu mie no yese yetene no na wode na akọ nda ma dwene nyama bebre ho me se ewiase we iko na wieye
na den ne nipa so ya fa ne ho na brabom ewiase ko na wie den ne nipa ya fa ne ho na brabom e sha afiase nkyare ye san ba pe nipa dudu se no me fitas fo asase so nipa dudu se no me fitas fo asase so anya de yeti ase ne yede ye nkwa eto chacha nimpa nye nuhu nimpa ntumi ntira se ewia be medwuni sam se yeti asori se ye kotwa akra ho hia nyame akra ho hia nyame so se ye kaka asam ne kye wo mo se yesu bo sakra wadwen na nyaso ye se ye hu no kura no so bone ona hye ya adwunum esam kaka hye ya adwunum endi tan wo ye ho yini do enti ebeye dan ne yetuma akafo mu na abansam di mu no gusunsum ifiase no nya yesi asaka no yini do ya beye de ya dwun won so a won ekọ oseye mu no ewe ma twene saa na afemani atatan se brado hu ya mobo wate ne patia so because of sika ye kotia so ni emi ya so kwa kotia so nya sika ne boten ni akratwe so da debi atembu abeye hu pa minumienu ya sakrese kotwa akra ya sakrese ya kwa asori de but butepa ba woni peni so se me kwa aso no butebe na woni peni so butebe na woni peni so wo buteni san wasaka no butebe pa na woni so me kase wo bro abonyefu bi guwa no mu a etwa se wo anam so wade fa wo so oje sankofo no nkwa wo adwuma mu ho ukọ adwuma utum ho abonyefu bi ho a etwa se wade fa wo so aje sankofo no nkwa wo busuam da no papa na oye fa na odom no ye na ewade Yesu Kristo pam hu mi fi no mu no wanfa na di nachi okaje se owade memende wachi fo meka wo nkofo no se sanu ko wo fie kaka de ewade ya mam that means se wo sak etwa se wo jasam no twa na mo wo kode Yesu wa dan se kira foforo wo bro na wo te so wo fie wo busuam wo fafum and obi so wasakra nso wontumi di Yesu ho adanse that means sakana no ankasa so wasaka no so bone bi ono ankasa wotim woni fie ni ne bono wo so no wo kwaja wo so kode Yesu ho adanse a obi beka cha so wo de wo saka ifie so ko nti wontumi fe na brabo ntwa akra me wurade wontumi adana odom no Yesu Kristo ka cha so ko fie ko se de Yesu ayamam ayadan ena menum ene se asakra nsi entumi fe ya brabo ntwa akra me wurade nemom ye de abrabo pama akra fi asolu fie yetumi nye ni ye boni betire ni pem motumi kasa me yesa menum ba abosom de saa ni pe wodi wo ye minti no mi sa asoro ha bio wapam ni pe na fi asore nemom wafo abrabo antwa akra na ma asore atem no be ye wano kaso tumi tubi sinchindo me nipa ne tene dumu po wotumu susu na akoma so saa nipa boy makana asam pam na ba megu aso no ampa so wo ba kasam ya cha saa nipa no ama nipa na twe no ho na mmom won kasam obehye nipa no nkran won kasam akan ba kwa kwotena so fie sa me no ba abosom na mo ba kasam akira akra akan ba twe no ho efi asoro wono mo aka no ba asoro wonom no wan ko bia nko hwe na aba ya me no wode ne ba ye wo so de wonu asema pam na fi asoro wonom na so ma me wo kwa wadwuma mu ho no de wo kwa adwuma na wo ye ne de wo pasa wo ye adwuma ne pepepepe se na be ya wo boss wo be pa wo asem sasa me da meka itobia me gina adwuma mu ho a me twene saa na me ye ne pa kwa adwuma mu a wo pasa wo ye adwuma ne pepepepe ne boss wabapa na asem wopese wo ye adwuma papa no boss papa na asem
na mom so benya mi adwuma mu a wo to me kre ne mpanwa sha na we mini wona komam na wa kasam ya chesa ne mpano na wo se ne mpano se ya me do ni mu a so wo twon ko tena fi asori wo yidie mentumi ne monso wese officer ne mpa enum die mentumi wo yi ni pene fi aso no mu boko ama no ko wo ko mam ho de won ko yisa so bon wo adwuma no mu ho wo benya me fie no wa wo ban wa afa ne pe bebre wo san wo mokom wo hina won tumi afa kraba ko se ndi wo chamba asoro wo de nyame na mado na waka some ya kire no wasɛ no wo promotu ade bonagu na adwunum na wo sɛ ne pano kokot ne fie ne kwan so ba asɔre nso waja to so wo yɛ kisien esuafo wo yɛ Kristo Jesus esuafo nti yɛmfa o kisieni o kisieni din na da wo so mu de ahina kisiafo yɛ wo problem isubone ne ye bone bi morkadada ne titiemu o titiemu yintumi yintwhwam papa ase Christian it also wutwhwam bibia bokọ bia bi wo ho sampa woni ye wo kasa wo subi eye Christian ni obetumi ba wo nkyɛn obetumi bosusu na asam kyɛ no wo so de ame asam ato no so de amudodo san na obi etumi afanye na aka ne problem mo wotumo de ame asam to no so obi kura tumi kasa sa ne pa wo do mu gya ne life man we do nka kisia form wa ma wo nkyina anye de na nkyina anye de etugu fom tetia so enkyin sa wo nkyina anye da etugu fom tetia so too much, excess love.